अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। अफरादी क़ुव्वत की कानूनी हिजरत के फ़रोग़ और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की भारतीय एकतरफा मुअत्तली से नॉर्वे को आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की वफ़ूद की सतह पर मुलाकात हुई। ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान और नॉर्वे के दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीगैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साला शराकतदारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में नॉर्वे की मुतादिद कंपनियां कारोबार कर रही हैं। जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग चुका। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। यौम आज़ादी के मौका पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उस दिन को भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाए। इसीलिए मुहिब वतन शहरी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम आवेज़ा किए गए। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज चुके। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के सिलसिले में सजाए गए बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जमे गफीर भी बाजारों में उमड़ आया। स्टॉल्स पर बड़े झंडे, झंडियां, बच्चों के लिए मास्क, बैजेस, घड़ियां और टोपियां भी रखी गई। किसी को गाड़ी के लिए झंडा चाहिए तो कोई मोटरसाइकिल पर झंडा लगवा रहा है, कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम खरीद रहा है तो कोई छोटी झंडियां खरीदने में मसरूफ़ अमल है। यौम आज़ादी के मौका पर लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कमिश्नर नौमान यूसुफ ने बताया कि शहर भर में 14 अगस्त के हवाले से तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी, जबकि आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ सुहेल अब्बास बलोई से, जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर नौमान यूसुफ के हमरा मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा। जी, लाहौर में यौम आज़ादी की तैयारियां जो हैं भरपूर तरीके से गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है वो कर रही है और यौम आज़ादी की इस बार जो तैयारियां हैं वो मुनफरिद अंदाज में हैं। जहाँ पर जश्न को खूबसूरत अंदाज में मनाया जाएगा, वहाँ पर लाहौर ज़िंदा दिलाने शहरियों को बेहतरीन माहौल और तकरीबात भी फराहम की जाएंगी। लाहौर में इस वक्त क्या तैयारियाँ चल रही हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि लाहौर में किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। नुमान भाई, बताइएगा लाहौर में यौम आज़ादी के हवाले से क्या तकरीबात हो रही हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने अपने फजल से और हमारे आबा व अजदाद और लीडरों की कुर्बानियों से हमें इस मुल्क जैसी लाजवाल नेमत से नवाजा। तो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ये जो हमारा यौम आज़ादी है और इसी साल जो कायद आज़म का 150th जो उनकी बर्थडे है उसको इकट्ठे 14 अगस्त पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी हवाले से जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया और जो दीगर इंतज़ामी इदारे हैं उन्होंने अपनी भरपूर तैयारी की है। इस हवाले से बहुत सारे तकरीबात का जो है वो ऑलरेडी इनकाद करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें तमाम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इसी तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी जो अभी तक हो चुके हैं। और ये सिर्फ लाहौर ज़िला डिस्ट्रिक्ट लाहौर तक महदूद नहीं है, बल्कि लाहौर डिवीज़न के जो बाकी 3 अजला हैं, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना, उनमें भी ये तकरीबात जारी हैं। लाहौर में कहाँ कहाँ आतिशबाजी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो लिबर्टी में,
جو ہے وہ ایک بھرپور آتش بازی کے ایونٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہماری لاہور کی ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے انہوں نے 3 جگہ کے اوپر آتش بازی کا اس دفعہ انتظام کیا, جس میں سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات یہ آتش بازی کے ایونٹس ہوں گے اور وہ گریٹر اقبال پارک میں مینار پاکستان پہ ہوگا. اسی طرح سے برقی کمکموں سے جو ہے وہ ہماری جو لاہور کی مین ہسٹورک بلڈنگز ہیں ان کو بھی سجایا گیا ہے, اور جو ہماری مین شہر کی شاہراہیں ہیں, سڑکیں ہیں, ان کو بھی بہت خوبصورتی سے سجایا ہے. لیزر شوز کا اہتمام کیا گیا ہے. خصوصی طور پر گورنمنٹ کی جانب سے, انتظامیہ لاہور کی جانب سے جو ہے وہ مینار پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ لبرٹی کے اندر بھرپور آتش بازی کی جائے گی اور فیملی ایونٹ بھی ہونے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ سہیل آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں خریداری کا آج آخری روز. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی شہری جشن آزادی منانے کے لیے بےتاب ہیں. اس وقت ہمارے نمائندہ شجر الدین شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی شجر, بتائیے گا کیا احوال ہے 14 اگست کے حوالے سے؟ بالکل ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی شہری جو ہیں جشن آزادی منانے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں. آپ اگر دکھا سکیں میرے کیمرہ مین, تو اس وقت میں ایک لاہور کی مین مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پہ جھنڈیاں, سرسبز ہلالی پرچم, باجے اور خریداروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس مارکیٹ میں موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کا بیٹا بھی موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, یہ بتائیں کل جشن آزادی ہے تو کیسے منائیں گے؟ یہ جشن آزادی جس طرح ہر سال ہم مناتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ اسی طرح منائیں گے. ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں گے اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ملک کے اس کو بھی مد نظر رکھ کے ہم اپنی فیملی کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم جشن آزادی منائیں گے. تو کیا لینے آئے ہیں؟ میں جس طرح مجھے میرے والد صاحب مجھے لے کے آتے تھے, اس طرح میں آج اپنے بچے کو بھی اپنا جشن آزادی کی خوشی میں اس کو شریک کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں انشاءاللہ یہاں سے جو اس کی خواہشیں ہوں گی چیزیں اس کو میں اس کو لے کے دوں گا. جھنڈا ابھی اس کو میں نے صرف یہ لے کے دیا ہے, کیپ لے کے دی ہے. کیپ لے کے دیا. اچھا جی, کیسا لگ رہا ہے والد صاحب کے ساتھ آپ آئے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے. اچھا, کیا لینے آئے ہیں؟ باجے, جھنڈیاں, اچھا, جھنڈا, بیج, ٹوپی. تو کیسے مناؤ گے جشن آزادی؟ اچھے سے منائیں گے. اچھے سے مناؤ گے. تو وہ آپ نے ڈریس نہیں لیا؟ ڈریس کون سا والا؟ دلی گیٹ لاہور. نہیں, دلی گیٹ لاہور تو ہے, وہاں پہ بھی آپ موجود ہیں. تو نہیں, کون سا خوبصورت ڈریس پہنو گے کل؟ ڈریس کون سا؟ 14 اگست کا گرین ڈریس. گرین ڈریس اور وائٹ ڈریس پہنیں گے. آپ نے بچے کی بھی بات سنی, ان کے والد کی بھی بات سنی, بےتاب دکھائی دے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ لاہوری جو ہے جشن آزادی کل منانے کے لیے. بہت شکریہ شجر آپ کا. ناظرین, باسا ہیڈ آفس لاہور میں 79ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر بلال یاسین نے کیک کاٹا اور سبز ہلالی پرچم لہرایا. تقریب میں وائس چیئرمین واسا لاہور چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا لاہور عفران احمد سمیت واسا افسرانوں اور ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت ہے. بلال یاسین نے کہا کہ یوم آزادی ہمیں اپنے بزرگوں اور شہداء کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. آزادی ایک عظیم نعمت ہے. آج دنیا کے حالات دیکھ لیں. معاہدہ مکہ امت مسلمہ کے اتحاد, اخوت اور باہمی تعاون کی اہم مثال ہے. ملک کی ترقی, خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جشن آزادی کے موقع پر نجی ایجوکیشن سینٹر کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے طلباء کے ہمراہ کیک کاٹا. تقریب میں مفتی عمر اوان, موسیٰ بلوچ, قاری سلیم, اشتیاق گجر, حافظ لطیف اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ خطے میں پاکستان اہمیت کا درجہ رکھتا ہے. پاکستان, سعودی عرب, ترکی دفاعی معاہدہ مزید اہمیت بڑھاتے ہیں. جماعت اسلامی عوامی مسائل کم ہوں پر بھی مسلسل آواز بلند کر رہی ہے. پاکستانی قوم بنیان المرصوص ہے, ہر میدان میں فاتح ہے. شہدائے پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں. کراچی میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ہر سو قومی پرچموں کی بہار, شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی پیرزادہ نوید عباس شاہ سے. جی نوید, بتائیے گا کیا صورتحال ہے 14 اگست کے حوالے سے؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ فیز 6 بدر کمرشل پہ, جہاں پہ جو ہے اسٹال لگا ہوا ہے, جہاں پہ پاکستان کا جو پرچم جو ہے وہ پورے سگنل پہ اور روڈوں پہ دکھائی دے رہے ہیں.
میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹال لگایا ہوا ہے، جو ہے میرے بھائی ہیں جن کا تعلق منورٹی سے ہے، اور وہ جشن آزادی کو جو ہے وہ بڑے خوش انداز سے منانے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں ہمیشہ. آئے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے سے یہاں پہ اسٹال لگا رہے ہیں، اور کون کون سے لوگ ان کے پاس جو ہے وہ پرچم پاکستان جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے آ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے گئے. السلام علیکم جی. میں پہلے تو پاکستان کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں. میں ہندو کمیٹی سے ہوں. ہم لوگ شروع سے نا جو اسٹال لگاتے آتے ہیں، امیروں کو بھی جھنڈے دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اور جشن آزادی کے ساتھ ہمارے باپ دادا یہ پاکستان جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم خوشی سے مناتے آتے ہیں، ہمارے بچے بھی. اور سب سے بڑی بات کہ ہم پاکستان میں بہت خوش ہیں، جشن آزادی کا ہمیں موقع ملتا ہے منانے کا. ایک شہری جو ہے وہ پاکستان کا پرچم خریدنے کے لیے آیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا خرید و فروخت کرنے کے لیے؟ یہ پاکستان کی خوشی 14 اگست کی خوشی میں خریدنا چاہ رہا تھا. میں نے گاڑی کے اوپر لگائی ہوئی ہیں اسٹیکر، ماشاءاللہ بہت خوشی ہے پاکستان. اچھا، پاکستان کی خوشی جو ہے وہ آزادی ہے، ہمارا جو ہے ایک حق ہے. آزادی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھے طریقے خوشی سے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام کچھ بھی نہیں ہے. میں یعنی کہ آزاد کشمیر سے ہوں. میرا پاکستان کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ تعلقات اچھا رہے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. جی. اداکار ساجد حسن نے کہا کہ آزادی ایک نعمت ہے اور اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. فلسطینی بھائیوں کو دیکھ کر اس کا احساس اور زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی سے اپنی نمائندہ سرور جبین سے، جو اس وقت ساجد حسن کے ساتھ موجود ہیں. جی سرور، بتائیے گا. میسیج دیتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، کیا میسیج دیتے ہیں؟ ساجد حسن خان صاحب سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل فرسٹ ہے بھائی. 14 اگست آنے والا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم مناتے ہیں. سیلیبریشن پاکستان کی آزادی کی. دنیا میں آپ اب جس طرح کے حالات ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے ملک تلاش کر رہے ہیں. ابھی تک پیلسٹین کو دیکھ لیں، ہمارے بھائی پیلسٹینینز کو جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اور پاکستان میں یاسر عرفات سے لے کے اب تک ایک خون چکا داستان ہے. تو ایسے ہی جب آپ کے سامنے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، آج تک 60,000 پیلسٹینین بچوں کو مارا، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور پاکستان کو آزادی ملے ہوئے جتنے سال ہو گئے، ہمیں اب یہ خود ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا انتظام کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا امن سے چلے گی، محبت سے چلے گی، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو پاکستان کا رول اس بار جو رہا ہے اس کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. بہت بڑا کام ہے. سڈنلی پوری دنیا میں ایک زمانے میں لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے. ہم جاتے تھے جب باہر، وہ زیادہ تر ہندوستان اور اس کے ساتھ کنفیوز بھی کرتے تھے. لیکن اب یہ حقیقت سب کو پتہ چل گئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس سے ہم کتنا فائدہ، نقصان تو بے تحاشا ہوا ہمیں. ہم جب سے ہم انڈیپینڈنس ملی ہے ہمیں. جشن آزادی کے موقع پر سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں پروقار تقریب چیئرمین منصوبہ بندی و ترقیات بورڈ سید نجم احمد شاہ نے پرچم کشائی کی. سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کھوسو اور سیکریٹری سروسز غلام علی برہمانی، سیکریٹری خوراک غلام عباس نائش سمیت سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. تقریب کے شرکاء نے قومی جوش و جذبے کے ساتھ وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیا. تقریب میں قومی پرچم لہرایا گیا، قومی ترانہ اور ملی نغمے پیش کیے گئے. تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی. گرلز کیڈٹ کالج پشاور میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں طالبات کو آزادی کی قدر، قومی ذمہ داریوں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا پیغام بھی دیا گیا. اس حوالے سے جانتے ہیں مدثر زیب کی اس رپورٹ میں. سبز ہلالی پرچم کی سربلندی، قومی ترانوں کی گونج اور وطن سے محبت کا جذبہ. تقریب کے دوران طالبات نے ملی نغموں، تقاریر اور مختلف ٹیبلو پروگرامز کے ذریعے پاکستان کی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا.
जबकि इनकी परफॉर्मेंस ने तकरीब में मौजूद शुरका के जोश व जज्बे को भी दोबाला कर दिया। मेरा नाम जी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सुहेल अख्तर है। मैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन हूँ। ये हमारा वो दिन है जिसमें हमारा सर सईद अहमद खान ने जो बेस लगे थे, हमारा एक इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए, 2 नेशन थ्योरी पेश की थी, फिर आगे उन्होंने इमाम इकबाल का ख्वाब पूरा किया कायद आज़म ने, तो हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। ये वही आज़ादी है कि जिसको हम हर साल मनाते हैं और हर पाकिस्तानी इसको मनाने में अपना पूरा हिस्सा डालता है। ये दिन हम हर साल उस जोश व खरोश से मनाते हैं कि जिसके ज़रिए हमें अपने एहसास से खुददारी का एहसास होता है और उस शिद्दत से होता है जो कि आम दिनों में नहीं होता। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न गर्ल्स कैडेट कॉलेज पेशावर में भी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, जहां तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए हुब्बुल वतनी का इजहार किया। कैमरामैन मेहरान वहीद के साथ मुदस्सिर ज़ेब, टीवी टुडे, पेशावर। ननकाना साहिब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करके सब्ज़ हिलाली परचम लहराए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज भट्टी से। जी बिल्कुल, मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम खवातीन विंग की रैली निकाली गई और इस वक्त मेरे साथ एक खवातीन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की रैली का मकसद लोगों में ये शऊर उजागर करना है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा ऐसा प्यारा मुल्क है जो बड़ी मेहनतों, कोशिशों और काविशों से हासिल किया गया है और अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दी है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मुआहदा हो चुका है और उस मुआहदे में जैसे मक्का और मदीना जो हमारे लिए बड़ी काबिले इज़्ज़त जगह हैं, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारी पाकिस्तान आर्मी को दे दिया गया है। तो इससे बढ़ के हमारे लिए एजाज़ की बात क्या होगी। तो हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन मुल्क है। इंशाल्लाह इसमें इसका जो निज़ाम है वो भी बेहतरीन निज़ाम है, इसका जो आइन है वो भी वो निज़ाम है जो कायदे आज़म के कहने के मुताबिक हमारा आइन जो है वो 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दिया, वो आइन है। तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बेहतरीन है। लोग जो है उनका सोच गलत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम कभी गलत नहीं हो सकता। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था कि पाकिस्तान महफूज और अमन। मुल्क भर की तरह अवार्डों में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में सजे स्टॉल्स पर कौमी परचम, झंडियां और बैजेस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन चुके। मजीद जानते हैं अवार्डों से मलिक इमाम बख्श से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो में। मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी 14 अगस्त की तैयारियाँ इंतहाई जोश जज्बे से जारी हैं। जगह जगह पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। छोटे और बड़ों ने झंडे, बैनर्स और बिलोन वगैरह खरीदारी में मसरूफ हैं। आए मजीद जानते हैं शहरी से। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त पुरजोश तरीके से मनाई जाएगी, जिसकी वजह से हम आए आज इस स्टॉल पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेजीज, स्टिकर्स, बैलून्स वगैरह की खरीदारी कर रहे हैं, ताकि हर साल की तरह इस साल भी हम 14 अगस्त पुरजोश तरीके से बना सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का ये कहना है कि इंतहाई जोश व जज्बे से 14 अगस्त। आरिफवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में सजे स्टॉल्स और दुकानों पर सब्ज़ हिलाली परचम और रंग बिरंगी झंडियां शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा गुलाम अली से। जी मिर्ज़ा गुलाम अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर स्टॉल्स आ चुके हैं और स्टॉलों पर सब्ज़ हलाली परचम, रंग बिरंगी झंडियाँ और मुख्तलिफ बैजेस और बहुत कुछ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के हवाले से शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। ये हम बच्चों के लिए, 2 मेरे बच्चे हैं जिसके लिए मैं शॉपिंग करने आया हूँ और झंडियाँ भी ली हैं उनके लिए और कुछ बैजेस वगैरह भी लिए हैं। ठीक है, तो बाज़ार भी आपके सामने माशाल्लाह सारे सजा हुआ है, देख रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। और मेरे लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ शहरियों को कि अभी 14 अगस्त जो है ना हमारे लिए ऐसे नहीं है। 14 अगस्त ये हमारे बाओजदाद की बहुत मेहनत है, कुर्बानियाँ हैं, तो उसके बाद हमें ये मुल्क मिला है। तो 14 अगस्त को शुक्राने के नफल भी अदा करने चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं हमें मुल्क मिला कि बाजे बजाएं या ये ऐसी चीज़ें करें, तो शुक्राने के नफल भी बढ़ते। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के हवाले से अशिया खरीदने के लिए आए हैं और उनका ये भी कहना है कि ये 14 अगस्त वाले दिन हमें शुक्राने के नफल।
उधर सुंदर में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियात समेत तलबा और तालिबात ने शिरकत करके मिली जोश व जज्बे का इजहार किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुकर्ररीन ने 14 अगस्त की तारीखी अहमियत, तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों और आज़ादी के मकासद पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कहा कि नई नस्ल को वतन की कदर और इसकी हिफाजत के तकाज़ों से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बहावलपुर ई खिदमत मरकज में जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इकरा मुबीन, ई खिदमत मरकज के अफसरान व मुलाज़मीन समेत दीगर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। ई खिदमत मरकज बहावलपुर में जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में कमिश्नर इरफान अली काठिया ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ई खिदमत मरकज को कौमी परचमों और सब्ज़ हिलाली झंडियों से खूबसूरती से सजाया गया। कमिश्नर बहावलपुर नवीन इरफान अली काठिया ने जश्न आज़ादी का केक काटा, मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआ की। ई खिदमत मरकज के इहाते में पौधा लगाकर जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरी कौम को और ख़ास तौर पे बहावलपुर डिवीज़न के बासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। इसके साथ साथ क्योंकि ज़िंदा कौमें अपनी जो आज़ादी का दिन है वो पूरे जोश व खरोश से मनाती है, तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी, इंतज़ामिया के लेवल पे जश्न आज़ादी को पूरे शायान शाह मनाने के सिलसिले में जहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम है, वहीं पे साथ साथ आतिशबाजी और मुख्तलिफ मिली नगमों के और कॉन्सर्ट्स उसका इनेकाद किया गया है तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में। और लेकिन ये साथ ही साथ फेस्टिविटी तो ज़रूर हो, लेकिन इस दिन की मुनासबत से हमें ये अहद भी करना है कि हम जिस भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने, आपने पिछले दिनों देखा कि पिछले अब काफ़ी वक्त से अक़वाम आलम में भी जो मुल्क को इज़्ज़त मिली है, हम जब इंडिविजुअली अपनी अपनी इनफरादी सतह पे जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क हमेशा इसी तरह आबोताब के साथ चमकता रहेगा। LDA जश्न आज़ादी हॉकी फेस्टिवल में दूसरे रोज़ 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर एहसन मुख्तार थे। तर्जुमान के मुताबिक पहले मैच में राना ज़हीर हॉकी एकेडमी ने डार हॉकी एकेडमी को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 4-2 से जीत लिया। दूसरा मैच पाक हीरोज़ पाक हॉकी क्लब और ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी के दरमियान खेला गया, जो 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया गया। जश्न आज़ादी नेशनल चैंपियंस बैडमिंटन फाइट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो चुका। इवेंट के तीसरे और आखिरी रोज मेंस और वीमेंस डबल्स के फाइनल्स खेले गए, जहां खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। कामयाब खिलाड़ियों में कैश इनामात और दीगर तोहफे तकसीम किए गए। जश्न आज़ादी के मौका पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। जिम्नेजियम हॉल के बैडमिंटन कोर्ट पर मुकाबलों का जोश और कामयाबी के लिए खिलाड़ियों की भरपूर मेहनत। नेशनल चैंपियंस बैडमिंटन फाइट के तीसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। सेहतमंद माशरा, उसकी तश्कील के लिए खेलों का फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत की रोशनी में और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की हिदायत की रोशनी में हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया है। 14 अगस्त की मुनासबत से हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ वो परफॉर्म करें, हम उनको सपोर्ट करें और वो खेल के मैदानों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। जी, ऐसा इवेंट कराना चाहिए नेशनल लेवल के अलावा भी, ताकि पंजाब को थोड़ा सा एज मिले और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। और अभी जूनियर्स इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि वो हमें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सहेल आफरीदी की गुलबहार पेशावर में जावेद आफरीदी के घर आमद वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल आफरीदी ने कहा, हम आजमाइश की इस घड़ी में अहले खाना के गम में बराबर की शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील से नवाजे। नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों को सराहते हुए अवार्ड तकसीम किए। इस तकरीब में अवार्ड हासिल करने वाले नौजवानों का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदा नहीम भट्टी से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात है?
جی اس وقت میں موجود ہوں گورنر ہاؤس میں، جہاں آج پاکستان کے نوجوانوں کو ان کی خدمات پہ ایوارڈ سے سراہا جا رہا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں اسی ہال میں جہاں پہ یہ تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ یہاں پہ گورنر سندھ جو ہے وہ پاکستانی نوجوان کو سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے، انعامات ایوارڈ تقسیم کریں گے۔ ان کی جو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو کوششیں ہیں، جو پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں ہیں، ان میں وہ ایوارڈ تقسیم کریں گے۔ والنٹیئرس ہیں جو خود آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں ہیومینیٹیرین رسپانس میں، کلائمیٹ چینج میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور ہمارا مین جو مقصد وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی یوتھ ہے لیکن ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اگر ہمیں پلیٹ فارم ملے وی کین شو آور سیلفس۔ اچھا، جس کی بدولت مجھے گورنمنٹ آف سندھ نے بہت سپورٹ کیا، اینڈ گورنمنٹ آف سندھ کے ہی ممبر ہیں جو کہ مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی سپورٹ کیا، اور ان کے اسپیشل اسسٹنٹ حسین اسلم بٹی انہوں نے بھی سپورٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں پاکستان کسان اتحاد اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام قوم کی حیات شہداء کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں کمشنر عامر کریم خان، RPO عثمان اکرم گوندل، CPO صادق علی ڈوگر، کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر، شہداء کے ورثاء اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک افواج، پولیس اور دوران فرائض شہید ہونے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔